कम्युनिस्टनि गोबां बर'नो दाबि खालायलायो जे CPIM रकनो विशेष खायै दशरथ देबबर्मा बनो तिप्रासारनिखाय जतनि सोलाय तिप्रासारनि बांगै तिप्रासारनि हामप्रायनि बायखाय जतनि सोलाय सामुं गाहाम तांलांनाय अ लाइबाङो टेक रेखिनि सामान आमोखै बसो जतै नों माने एक्सेप्टेबल नंजा सर आं अर्ब सारानायाव जे त्रिपुरा राज्यनि इतिहासाव जों नुबो जे 184 जन राजा राजत्व खालायखांगा राजगलाव चीनाबो सैजाक ठीक আছে এবং তিনি ত্রিপুরা রাজ্য যে जोंर दंगि दङ जे जों चीनी राज्य हनै चीनी हा हनै जोंर रक्षा खालायमान दंमानि आबो किन्तु साबनि बागै आबो 184 जन राजा चीनी বিভিন্ন সময় সেই थुरुकसा शासननि परे विशेष खालायो बर'नि बिरुद्धे जे लागातार कन्टिन्युआस सालथांगिया हरथांगिया बाद खालायै जुद्ध खालायै तनिवैनो তিনি 184 জন রাজা তংলা বাগিনি जोंनो तीन त्रिपुरा हा मारिखा तुमुं चीनी राजा क्रिहाय তিনি বাংলাদেশनि हाल जोंनुखा आरोनि जे थुरुक राजा रक एबं थुरुक रकनि बागै जे हिंदू बांगाली रक हिंदी वानसा रक बुसुक आरोनि माने बियाल बिबत खालायै तानजागै बरजागै बुथार जागै रमफ्रे जागै थैसासर उंगै किछि कपला उंगै সেই 1946 नि जे उनकोनि कुमिल्लानि उनकोनि दांगा आयें दिगिनि নোয়াখালীनि दांगा आबोनि परवर्ती 1947 ताइसा दांगा आबोनि परे 1971 जे उनको बांग्लादेश लिबारेशन उनको वार पश्चिम पाकिस्तान में पूर्व पाकिस्तानी युद्ध उंगै जे दांगा नांका बा बुथार जाका आफ्रो तिप्रासा वानसारक बर खारतो बायका चीन त्रिपुरा साबनि बागै राजानि बागै चीनी राजारक तिनी एकटा जे नक चिकन बिकन फाना तांगि कलांका आरो जे वातै पूर्व सातुं पूर्व गोसां पूर्व तंनानि जा कायसा रिमाहाय आपति हाय तिनी दांगा नांका हांगामा नांका बुथार जाका खारजा उनको जाका रिफ्रिक जाका रनफ्रे जाका काय अर फायतो साबनि बागै राजानि बागै आबो तो जों अस्वीकार खालायनो आबो तो अस्वीकार ओंखाय तिनी आबरक राजारक खरैनि देश नंनादि तिनी चाकमा एकटा जाति बरनबो राजा एकसंगे तंमोन बरक तिनी बर বিভিন্ন জায়গা बरक शरणार्थीनि मातका जेबेबे 10 मा तंनाय बरग मातका ओंखाय आ कखनो जों वानसुना नांथाय जे इतिहासनो जों कोनो दिन अस्वीकार खालायनो वास्तवनो जों कोनो दिन अस्वीकार खालायनो आपति हायनो महाराजा वीर विक्रम चीनी যত রাজানি बिसिङाव जेहेतु शेष सर्वशेष राजा এবং অনেক उनको राज्य अनेक देश उनको महादेश एमन कोनो महादेश क्रियार थाङो यूरोप आमेरिका आफ्रिका हयतो यांगनि जापान जार्मान इंग्लैंड बर' थाङो तो थाङै त्रिपुरानो सेरकम उन्नति खालायनायनि अबस्था ठीक সেইভাবে ন चीनी दशरथ देव जेटा देबबर्मा गे बबो आपेनो खालाय कालांखा माने बिन एकटा आदर्श दं माने बबो কোনো दिन त्रिपुरासानि हामजानाया गाहाम नलायखा आंबो आबो साव जे त्रिपुरा राज्य যত आंचलिक दल खालायनाय সেই आपुरुनि सिमी जेटा जों नुखा जे समाचरण त्रिपुरा हयते शुरू खालायै आपुरुनि जे विभिन्न अर्ब आंचलिक दल खालायथांखा रवीन्द्र देबबर्मा और नगेन्द्र जमातिया द्राव कुमार रियां बाबमती हाय ताइबो गिलामा बुमु नाखायतो आबो कुलपाया आं जे उनको मामानि हरिनाथ देबबर्मा मती हेरु गिलामा बरब खालायथा बरब किन्तु अ जातिनो मुथांनानि बागैनो बा रक्षा खालायनारिनानि बागैनो बरब खालायलांखा आरो कोनो डाउट करी आबो 100% लामा जुदाङै मानो लक्ष्य जतन लामा जतनी किसा किसा फेरनो केबो आगरतला फाइनानि काय जेमन नंगौ हवाइतिबो फाइना तेलामरा तै फाइना उदयपुरतिबो फाइमान जातिपन फाइमान किन्तु लक्ष्य तो आगरतला थांनासै সেই রকম যত राजनीति पार्टी खालायनायनो लक्ष्य तो एक आं वानसुगो जतनो अ त्रिपुरासानि हामक्राय त्रिपुरासानि रक्षा जेटा 5000 बছर गोजाम चीनी हानि जे रक्षा खालायनांनाय अरनि जेटा क्षत्रिय रूपे जों रक्षा खालायपेका बंनि बंशध रूपे जों रक्षा खालायनांनाय एबं आबुनि रूपे अर जे ताबु चीनी बोसाबुतिर बंशधर दं थानाय बंनि रक्षा बंनि स्वाधीनता बंनि जे अधिकार मानथाय सक्ताय अस्तित्वनि रक्षानि बागै जतन खालायदों आ जागाव दशरथ देबबर्मा जतनि सालाय गोजों साल ताई कुबुनि रक्तमुं ताल हंखाय आतुकरि हंखाय आं जंग बंखा साल दशरथ देबखाय साल एबं साल रूपे ब जेसु खालाय कालांखा एबं त्रिपुरा ब जेसु त्रिपुरासानि बागै बिनि बुखानि जे उनको माबाय ब बिनि कपालो सिजाक तंबाय मुख्यमंत्री उनखा मुख्यमंत्री मुलांखा आबो जों जतन सायमोन एबं बिनि समयनो
जों त्रिपुरा राज्योआव বিভিন্ন ধরনের যে তাবো কক বরক যে একটা ডিপার্টমেন্ট নেই ইনককা বা কক বরক ভাষা স্বীকৃতি মানকা আবন পরে কক বরক টিচাर হিনি जों রিক্রুটমেন্ট খাইমানকা আবনো বাদে কক বরক নিজে আলাদাভাবে ট্রাইবেল রিসার্চ ইনস্টিটিউট খাইয়ে মতিহাই বিভিন্ন যে উন্নতিনি সামু তাই কত কিছু রিজার্ভেশন পলিসি রোগ আকর কত কিছু অনেক কিছু খাই বিনা আমলম বিনি চাইতং মাবাই সিপিএম ফাইকা অঙ্ক ফাইকা এবং আবুনি পরেনো जोंनुबो যে আবু পরিথানি পানুন ডাক্তার পরিথানি ইঞ্জিনিয়ারিং পরিথানি বিভিন্ন ধরনের প্রফেশন পরিথানি আরও রিজার্ভেশন আবুন আগে করি ঠিক আছে আবুনি পরেনো তাবুক जोंनु কাজে একসময় যারা মেট্রিক ফেল নো কক বরক মেট্রিক পাস নি ইকুইভ্যালেন্ট খাই চাকরি রেখা স্কেল রেখা এবং বিনি বসারং তাবুক কেবল ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার কেবল টিসিএস টিপিএস অফিসার রেখা ওখাই আবুনি বসারং তাবুক কেবল প্রফেসর রেখা কেবল তাবুক जोंनु কা এলএলবি উঙ্গই লয়ার উঙ্গই জাজ উঙ্গই উকিল উঙ্গই তংবাইখা ওখাই তিনি আবুনি বসারং বা আবুনি বুসুরং থাঙে নুখা যে কেবল দিল্লি হাই জায়গা বেঙ্গালুর হাই জায়গা দেরাদুন হাই জায়গা কলকাতা বিভিন্ন ভারতনি জায়গা বম্বে আয়ং পুনের থাঙি পরিতংবাই আবো আবুনি অনেক অবদান এবং আবুনি বাগৈ আং সানানায় যে আবো যতনো চেষ্টা খাইলাংখা জানি জানি ক্যাপাসিটি অনুসারে কিন্তু যেহেতু এক লাগাতার 10 বছর এবং আবুন পরে 5 বছর এজ এ চিফ মিনিস্টার একবার উপমুখ্যমন্ত্রী রূপে একবার শিক্ষামন্ত্রী ট্রাইবেল মন্ত্রী ভাবে যে প্রত্যঙ্কা সুযোগ মান খাবো বেশি কারণ বহাইকাইতে সুযোগ মানিয়া মন্ত্রিত্ব নানানি মানে আবন বাকি বিনি কন্ট্রিবিউশন যতনি বেশি এবং বস আঙাবন সাবজে সালহাই চিনি